juma tɛmɛnen bɔli an bɛ malikaw bɛɛ lajɛlen fo ka sababu kɛ maa bɛ se ka fɔ a kɛra ko cunen ye a kɛra ko cunen ye nka a kɛra wasa ye ka sababu kɛ jumɛn ye ka sababu kɛ wagati dɔ tun kɛra an tun bɛ bɔliw kɛ i b'a sɔrɔ farajɔ tun b'a fɔ an ma de ko maa damadɔni bɔra kɔfɛ u nana don k'a fɔ ko des milliers de personnes kɔfɛ u nana don k'a fɔ ko marée humaine mais an ye bɔli min kɛ jumadon u nana fɔ ko démonstration de monstre o de fɔra jumadon ta la jumadon ta la ko ye démonstration de monstre de a dɔw cɛw muso makɔrɔ i bɛna ye k'a fɔ malika bɛɛ lajɛlen malika bɛɛ lajɛlen sɔnna k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka nin wulikajɔ in kɛ k'a jira diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ko u ye janfa min kɛ n'o ye k'a jira UEMOA ni CEDEAO komi u y'a kɛ ni Faransi tɔgɔ o ni Faransi k'u ye janfa min kɛ ko malikaw ma jɛn ni janfa in ye donc o nɔ kan mɔgɔw bɔli kundama o ni mɔgɔw bɔli ye min lase n'o ye ci ye an ye lawasa sɔrɔ a kɔnɔ tabarikala alhamdulillah tabarikala Adama Ben Jara Ben le cerveau i ni ɲankuma folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Mas k'aw fo a diyara n ye ka Janginɛ fo ka an kɔrɔkɛ fo Umaru Cɛfin ka Sidiki fo ka Radio Peace FM baarakɛla bɛɛ fo ani jama sanuman bɛ yan ka bɛɛ fo journalistes presse en ligne minnu bɛ yan ka bɛɛ fo maliyɛn fɛn fɛn mobilisera le 14 donc ka foli belebele b'a d'u ma ko an y'a fɔ an y'a kɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali tɛ farafinna tariku la qui était plus vibrant que le premier message de Nelson Mandela après 27 ans de prison. Donc c'est ce que le peuple malien au record de battu de 14 au folie de Mangolo. Merci. Ben ka kɛ ni an ka jamana ɲɛmakɔrɔ ye an daba ma ka wele sira ma ka kɛ ni dimanche tɛmɛnen jamana ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin an ma bi IBK i ye waati bɛɛ kɛ k'a kɛlɛ a ka an bɛ se k'a fɔ a ka san 7 min ni a y'a kɛ fanga la tile kelen ani e ka kumaw ma taa sira kelen fɛ daba ma ka wele sira ma Kuyatɛ da sira ma sisan a bɛ Ala bolo mun bɛ e fɛ ka fɔ o la voilà min bɛ an fɛ ka fɔ o la o ye adamadenya b'an ka jamana in kɔnɔ yan silamɛya diinɛ bɛ yan an ka jamana kɔnɔ an ye politiki kɛlɛ kɛ an ye an gana ɲɔgɔn na an ka hakilinaw tun tɛ kelen ye Ala ka dɛmɛ kɔnɔ an ye sebaya sɔrɔ a kan k'a bolo bɔ k'a bila kɛrɛfɛ donc anw ta bɛ dan ye a tɔ kɔfɛ ni saya bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni Ala ka wele sera a ma donc an bɛ dugawu de sama ma Ala ka hinɛ a la Ala ka dayɔrɔ sumaya ya rabbi o la an bɛ lamɛnbagaw ni lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Janginɛ an ka ɲininkali fɔlɔ i ka ɲininkali fɔlɔ ka ɲɛsin Kuyatɛ ma o bɛ kɛ discours kan discours min ni an ka jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Koyita a ye min kɛ ka kɛ ni 20 janvier ale su ye kuma b'i bolo n bɛ Kuyatɛ ɲininka dɔrɔn bibi in na maa caman tun y'a ye k'a fɔ ko Mali armée a binna kosɛbɛ mais Asimi yɛrɛ a bɔra ale da ale mun ye jamana ɲɛmaa ye bi wa finitigi don k'a jira k'a fɔ ko l'armée monte en puissance an kun ye kuma in mɛn ka tɛmɛ ka caya aw yɛrɛ bɔra kɔna ani armée monte en puissance bi yala aw yɛrɛ bolo a baara a bɛ se ka to sen na cogo di a kana da wagati ma sabula terroriste kɛlɛ wagati kuntagalajan de don Janginɛ ka ɲininkali diyara n ye vous savez diɲɛlatigɛ la fɛn dɔ bɛ yen maaw dɔw yɛrɛ wele an ka jamana kɔnɔ k'olu ye démocrates ye mais u ka dɔnni ma s'o ma o ye u m'a faamu fɔlɔ ko lakana ye hakilina ko de ye c'est une question de mentalité o de kama u nana jira an ka jamana ninnu kɔnɔ yan ko an mago tɛ ka se ka kɛlɛcɛw dilan ko parce que ko kɛlɛcɛw ka labɛnni ka wasa
ko bɛ se ka kɛ bagabagalan ye ka ɲɛsin bɛɛ y'a ma n'o ye démocratie ye. Alpha de côté, une armée forte est une menace pour la démocratie. Amadou Toumani Touré a bɛ bɔgɔ bolo bi a fana ka ɲɛnamaya kɔnɔna na a nana yira k'a fɔ ko il faut créer une armée de besoin. O kɔrɔ ye jumɛn ye ko ka kɛlɛcɛw dilan kɛlɛcɛ min ni mago bɛ se ka d'u la o ye u ka taa kɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ ye u ka kɛ consobo la n'o ye mobili ye u ka se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye ni mago bɛ min na c'est comme n'a fɔ kɛlɛ tɛ mago dɔ ye wagati min na olu bɛ k'u miirina ta ka baara kɛ n'a ye o y'a sɔrɔ l'américain jamana kan olu ka faamu ye min ye o de qui veut la paix prépare la guerre ko ni maa min ni mago bɛɛ ka bɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ kɛlɛ de labɛn wagati kelen Corée du Nord olu ka faamu ye jumɛn ye il faut le développement parallèle de l'économie et de la dissuasion ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sɔrɔ b'i la n'a fɔ sɔrɔ b'an ka jamana kɔnɔ cogo min na ko i k'i labɛn ko bawo ni m'i labɛn maaw bɛ e kɛ n'a fɔ bakɔrɔni kungo kolon kɔnɔ kungo fantan batan kɔnɔ wɔɔrɔw bɛ balo bakɔrɔn na cogo min na ko firi bɛ k'i kan ten de donc a nana ye ko wagati kɛra maa min n'a bɛ bɔgɔ bolo bi n'o ye Ibrim Boubacar Keïta ye a denkɛ nana fɔ ko armée binna ka taa se degré ma Mali binna ka taa se degré ma ko hali su minnu bɛ ka bɔ an ka kɛlɛcɛw la k'u su tali kana so k'o se tɛ jamana ye Dayiru Danbɛlɛ n'o ye Ibrahim Dayiru Danbɛlɛ Ibrahim Dayiru Danbɛlɛ fanicinin o tɔgɔma o de ye Asimi Goyita ye Asimi Danbɛlɛ o tɔgɔma de ye fɛn min ye bi Asimi Goyita ye o Danbɛlɛ ko assemblée kɔnɔ maliyɛnw bɛɛ ɲɛna en tant que général de l'armée ko n'ale y'an ka kɛlɛcɛw ye bi n'o ye armée ye ko ale bɛ siran quand je vois mon armée j'ai peur i bɛ ka nana bi ganto de kɔnɔ o bɛɛ kɛra kun jumɛn na parce que an sɔnna k'an ka kɛlɛcɛw ta anw yɛrɛ peuple sɔnna k'an ka ɲɛnamaya ta ka di mɔgɔ minnu ma olu de nana anw ta k'an di an jugu ma n'o tɛ kɛlɛcɛw ka dɛsɛ tɛ o de kama a bɛ fɔ ko avant d'offrir sa vie à quelqu'un il convient de réfléchir à qui et à quelle cause on va se vouer ko yanni k'i ka ɲɛnamaya ta ka di mɔgɔninfin ma a dɔn jɔn don wa a dɔn a bɛna jɛ fɛn min ma o nɔ kan a bɛ ye k'a fɔ ko a fɔra ko an ka kɛlɛcɛw labɛnna ni fini ye waso tun bɛ kɛ n'o ye a tun bɛ waso k'a fɔ ko an ye minɛn san ka di kɛlɛcɛw ma waso tun bɛ kɛ ko an ka kɛlɛcɛw ko min kɛr'u ye i bɛ ka tile la ko ma kɛ maa si tile la wagati min na u nana ni loi ye u ye loi min wele ko loi de programmation et de orientation militaire nafolo tiɲɛna mais kɛlɛcɛw u kan ka baara min kɛ o baara ma kɛ mais bi ni Asimi ko l'armée monte en puissance Asimi y'o fɔ dɔrɔn ka sababu kɛ discours kɔni kɔnɔ ka bonyamasegin kɛ kɛlɛcɛw ye n'o tɛ salon ni ɲankuma ni kungo ko yɛrɛ wolo ka taa kɔna a kuma tun bɛ caya mais bi jeudi tɛmɛnen n'o ye kunu ye sema mɔgɔw u ye u ɲɔgɔn ye u ka comité directeur kɔnɔ u tun ye zone de sécurité minnu sigi k'u ka zone de sécurité ninnu wuli ka bɔ yen munna parce que kanu gɛrɛn faga ani niro gɛrɛn faga c'est à dire que waraw bɛ kungo kɔnɔ u bɛ ka cɛw minɛ u ka taa n'an m'u bɔ yen u b'aw tereke donc anw taara kɔnɔ an ye min ye o ye wasakɛ ninnu fana ka zone de sécurité kuma a cayara mais bi u y'a wuli ka bɔ yen parce que cɛw bɛ k'u sɛnsɛn ka gɛrɛ donc ni Asimi y'o fɔ Asimi y'a fɔ maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ ko kibaruya min bɛ dugu kɔnɔ ne yɛrɛ fana y'a seereya o dɔrɔn de don sinon Asimi ta tɛ ko kuraya la bawo yanni Asimi k'a fɔ caman y'a fɔ minnu yɛrɛ ye jamana jugu ye. Tabarikala. Merci beaucoup. Jaginɛ Asimi ka discours kan ɲininkali jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Ben ma. Voilà an bɛ t'o nɔ kan halisa parce que Sidiki ye kuma dɔ fɔ yan an ni Sidiki y'a débat kɛ yɔrɔ caman a y'a fɔ ko tiɲɛ la an b'o bonyamasegin kɛ bi ko Dayiru ye mun fɔ k'a t'a dɔn a donni na a y'a fɔ puce chronique dɔ senfɛ donc Ben e bɛ ɲininka mun na sisan mais mun de yɛlɛmana sisan ni wagati kunkurunin kɔnɔ fanga binni ni sisan cɛ fo armée k'i yɛrɛ sɔrɔ tan mun de don hakili la dɔw kɔni farala cɛdenw kan mais mun kelen de yɛlɛmana hakilina jumɛn de don. D'abord ne bɛ fɛ an ka 20 janvier bila a contexte kɔnɔ quoi a yɛrɛ yɛrɛlama quoi c'est à dire Modibo Keïta ninnu minnu ye
Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma 20 janvier bɛ mun représenter olu bolo ani bi an bɛ bi min kɔnɔ 20 janvier bilalen bɛ minɛn jumɛn kɔnɔ mun y'a kɛ ten o ɲɛfɔ an ye donc n'an y'o o faamu sɔrɔ an bɛ sɔrɔ k'a dɔn o la ko armée ka don tɛ 20 janvier yɛrɛ 20 janvier Faransi gɛn don de anw ka jamana kɔnɔ le 20 janvier 1961 Modibo Keita ye ambassadeur de wele k'a f'u ɲɛna ko Faransi k'a ka koso ni kasa cɛ bi ka bɔ Mali kɔnɔ Mali armée créera le 1er octobre 1960 soit tile 7 dɔrɔn Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya talen kɔfɛ k'a officialiser le 12 octobre 1960 tile damadɔ dɔrɔn yɛrɛma hɔrɔnya tali kɔfɛ o la 1er octobre la an ye meeting ba kɛ Kati yɛrɛ wolo ye meeting ba kɛ Kati pour ka do in bila a minɛn kɔnɔ ka tila k'a kɛ do ye ko ka armée kɔkɔrɔma dɔn an y'a fɔ fan bɛɛ les 61 ans de la création de l'armée malienne le 1er octobre an ye meeting kɛ Kati mun y'a yɛlɛma ka kɛ nin ye ka Moussa Traoré est venu aux affaires Moussa Traoré parce que ale ye Faransi ka ciden ye ka na Modibo Keita minɛ Faransi gɛnni ka bɔ le 20 janvier 1961 fo o date ka yɛlɛma ka kɛ i b'a fɔ de armée tɔgɔla do c'est faux wali Modibo Keita kɛlen k'u ka ambassadeur fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ k'u bɛɛ wele ka ciya las'u ma ça a été un discours d'une page a ma kuma caya yɛrɛ an farala ɲɔgɔn kan an ye ambassadeur bɛɛ wele ka bɛɛ k'a seere ka diɲɛ k'a seere ko bi anw ka yɛrɛma hɔrɔnya taara kalo 3 kɔfɛ Faransi surasiw a y'aw ka koso ni kasa cɛ aw ka taa ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ o kuma fɔlen kɔfɛ ils ont mis 9 mois à traîner Faransi surasi laban bɔra Mali kɔnɔ le 5 septembre 1961 ils ont mis 9 mois don o don u bɛ taa u bɛ nɔnsi taama u bɛ korokara taama u bɛ kɔtɛ taama u tɛ fɛ ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u taara ta ni kalo 9 u gɛnnen kɔfɛ Modibo Keita fɛ mais nous tous on a appris à l'école le 20 janvier la création de l'armée parce que Moussa Traoré a falsifié l'histoire et nous sommes là pour rétablir la vraie version de l'histoire. C'est pourquoi nous disons chaque fois que les falsificateurs de l'histoire nous trouveront sur leur chemin. Donc et jusqu'à présent ça continue salon banda o y'a fili kelen kɛ an bɔra k'a ɲɛfɔ a ye a y'aw yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ sen kari o sen fɛ o 20 janvier bɔli sen fɛ n'o ye Dirisa Mɛmɛn ta ye donc ɲinan 20 janvier kɔni fɔra ale kɔ mais halisa Asimi fana ka kuma la o fana seginna ka na ko Modibo Keita n'a jɛɲɔgɔn sanumanw ye armée créée ko 61e anniversaire donc voilà un peu min bɛ confusion créer ka ɲɛsi adamadenw kunkolo ma donc ka na bi sisan armée kɔnɔ i ka ɲininkali ko armée ka wulikajɔ min bɛ sen na ko mun yɛlɛmana min fɔlɔfɔlɔ yɛlɛmana parce que surasi fɛ yen a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko le moral ni surasi ka moral quand le moral d'un soldat est au beau fixe il devient très efficace dans la mission ni surasikɛ yɛrɛ danaya sabati a yɛrɛ la ko maa minnu bɛ yen ne ne ka mara kalifalen don u ma n'u bɛ stratégie de guerre bɔ ni ne dalen don olu la o yɛrɛ fɔlɔ o bɛ surasikɛ galabu a bɛ kɛlɛ min na o wulikajɔ kɔnɔ donc ni surasiw kumana minnu yɛrɛ ye homme de guerre n'u bɛ dugu ma ka yɛlɛ première classe deuxième classe caporaliw ka yɛlɛ ni n'u kumana u b'a yirila de quoi ko Asimi Maliki Diaw Sadio Kamara Modibo Kone Wage ko nunu u y'olu dɔn terrain sanfɛ de quoi u y'u ka respect gagné sur le terrain donc pendant que généraux dɔw tun b'an bolo yan a dɔw yɛrɛ ma deli ka se kabiri gɛlɛya daminɛna u ma se hali Segu u dan kɛra wusula mɛlɛni ye Tour de l'Afrique u ma tɛmɛ BCFM kan kabiri 2012 le 17 janvier ni crise wulila o officiers olu de sigilen bɛ salon kɔnɔ ka tila ka an kalifa minɛ ka taa an kalifa don o Faransi kelen na tugun donc diyagoya don surasiw galabu bɛ faga parce que ni surasiw bɛ kuma a surasi denmisɛnw u b'a f'i ye de walayi an tɛ guerre la an bɛ politique dɔ kɔnɔ anw kɔni bɛ ka taa saraka i b'a fɔ n'i ye ka sɛ lamɔ i b'a dɔn k'a bɛ taga feere 31 na quoi n'i ye ka saga labalo i b'a dɔn k'a bɛ taa di seliba la quoi anw b'o de kɔnɔ mais on peut pas désobéir o surasi baden de gɛnna plus de 800 araji ye mɔgɔw t'a dɔn
n'u mitera ko taa Mondoro cira u b'a fɔ an tɛ taa o surasi min gɛnna a surasi 800 u taara se anw ma u caman ye katigaw de u baw yɛrɛ b'a f'u ɲɛna aw kana taa aw tɛ kɛlɛ kɔnɔ aw bɛ janfa de kɔnɔ Faransi min ye guerre bi anw kan IBK taalen don o fana kɛ anw jigi ye k'i olu dun bɛ min dɔn bamananzana la a bɛ fɔ Ala kana mɔgɔ jugu k'i seere mais IBK taara anw jugu kɛ an jigi ye c'est ce qu'il a fait o de y'a to Faransi natɔ Mali kɔnɔ pour dire combien la France est un état foncièrement rancunier Faransi tun y'a laɲini de ko ka accord de défense signé le 20 janvier 2014 quand IBK est venu IBK n'a ka ko 110 a ko tiɲɛna un Keita vous a chassé un 20 janvier 1961 c'est pas un Keita qui va vous appeler venez nous sauver un 20 janvier 2014 a n'a ka ko bɛɛ a ma sɔn o kelen ma a fana tun y'u ka date ne proposé ko 14 juillet ko k'a signé o la et après réflexion François Hollande ninnu ko k'a tile fila o kɔfɛ c'est pourquoi accord de défense signé na Mali ni France ni ɲɔgɔn cɛ le 16 juillet 2014 donc voilà un peu a ko bɔra yɔrɔ min o tun ye surasiw galabu de faga galabu de ka bon kosɛbɛ surasikɛ ka da yɛrɛ la fɔlɔ commerce jugu la parce que fɛn o fɛn bɛ kɛ c'est d'abord un état d'esprit n'i bɛ taa guerre la état militaire f'i hakili ka sɔn a ma ko ne bɛ se jugu la quoi parce que mun tun bɛ yan commentaire erroné de tun bɛ yen Mali tɛ se ninnu na nin guerre dɔgɔmani ye san 10 ye guerre in tɛ se ka ban n'i taara fan bɛɛ de minɛlen don u tɛ se ka foyi mais tile damadɔ kalo kelen kɔnɔ an ka surasiw wulila u ye kɛlɛ daminɛ motocycliste mototigi ninnu ye moto fili k'u bɔnbɔnsi di u ye kɛnɛ bila u y'u bɔnbɔnsi di kosɛbɛ ka kɛnɛ bila k'u ɲagami jama la donc c'est ce qui se passe aujourd'hui au centre du Mali o de bɛ sen na donc état d'esprit parce que u dara surasi ɲɛmɔgɔw la u y'a dɔn ninnu mana an ka wari dunna quoi et puis an bɛ min kɔnɔ ninnu fana tun b'o de kɔnɔ ninnu y'an dɔ de ye terrain kan u bɛ ka miiri an na quoi o tɛmɛnen kɔfɛ kɛlɛkɛminɛn jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ surasiya bɛ sigi fɛn damadɔ de kan fɔlɔ o ye corruption bɛ se ka bɔ cogo di genre le recrutement frauduleux ni surasi cɛta bɛ kɛ il faut que ça soit sur la base du mérite c'est-à-dire la méritocratie ne ni nin surasiya ka kan an ka k'a ye mais fɔlɔ la recrutement kun baselen bɛ jumɛn kan corruption ni recrutement bɛ kɛ f'i ka na ni 240 ye 260 ye ou bien i tɔntɔn ye général ye ou bien i tanti ye colonel ye olu de tun bɛ kɛ jamana kɔnɔ ka recrutement kɛ n'i bɔr'o la au niveau de la formation de qualité kun tɛ qui était adapté au défi de l'ère maintenant kɛlɛ min ɲɛsinnen ma ka formation réadaptera ka ɲɛsin o gɛlɛya ninnu ma o bɔlen kɔfɛ a la maintenant c'est l'équipement n'i y'a mɛn i bɛ wele ko misibirila ko misi de bɛ yen ni misi tɛ yen k'i bɛ wele ko cɛ sonsorolen donc kɛlɛkɛminɛn o de dir'u ma pour que u ka se sɛnɛkɛla ka mago bɛ daba la cogo min kɛlɛkɛla fana ka mago bɛ kɛlɛkɛminɛn na donc kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ ka d'u ma bi ni minnu ɲɔgɔn kun tɛ Mali armée yɛrɛ bolo o kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ ka d'u ma ani coopération kura min bɛ yen bi u b'a dɔn ni coopération militaire avec la Russie c'est une coopération sincère bi kati ni surasi denmisɛnninw ye ɲɔgɔn ils sont très très motivés n'a fɔra dɔrɔn ko i tɔgɔ bɔra liste la ko ka taga front na ils sont très très motivés et mun fana bɛ na tuguni l'exemplarité de la hiérarchie c'est-à-dire la discipline au sein des forces de défense et de sécurité o bɛ ka régner bi surasi bɛɛ bɛ u ka ɲɛmɔgɔw bonya u dalen b'u ka ɲɛmɔgɔw la o de y'a to hali kɔsa in na u ye lettre dɔ bɔ ko Sadio Kamara ye lettre dɔ sɛbɛn état ministre de la défense ko ka surasiw sara dɔgɔya cogoya dɔ la mais a kɛra yɛlɛko ye surasi denmisɛnninw bolo n'i y'olu ye u b'a fɔ quoi k'u bolo k'u bɛ se k'olu la muruti ni ɲɛmɔgɔ ninnu kama surasi fɛn fɛn b'a tenter k'i bɛ se ni ɲɛmɔgɔ ninnu ma i b'olu jɔlen sɔrɔ i ɲɛ parce que u dalen don u ka surasi ɲɛmɔgɔw la o manipulation ma marché et exemplarité ba min bɛ ka bɔ ɲɛmɔgɔw la ka se je te dis que hali Kati kan a commandant de zone il est au front aujourd'hui Kati kan commandant de zone a tɛ Kati dɛ il est au front a bɛ kɛlɛ de la yen wa garde kan ɲɛmɔgɔ chef peloton Kati a tɛ Kati garde kan kɔnɔ il est au front fo Mali ni Burkina frontière yɔrɔ la on a tous les éléments donc ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de fana jɔlen bɛ ɲɛfɛ ils sont en train de diriger la guerre exemplarité ko de do donc c'est pourquoi jeunes b'u yɛrɛ ala homme de armes motivelen do ni min ye ɲɔgɔn ye ko sinikɛnɛ k'e ka ɲi ka taa sanfɛ parce que u bɛ nord ni centre wele ko sanfɛ u ka terme ye quoi
Ni ye min ye ko sinikɛnɛ ka taa sanfɛ I b'a sɔrɔ u kɛlen ka basi mugu bɔ u motivelen don mas u labɛnnen don k'u bɛna taa jamana kumabɔ parce que u hakili lafiyalen don donc o motivation kura an bɛ se k'a fɔ o de yɛlɛmana ka bɔ IBK ni bandaw tile la donc Asimi ka kalo 6 a ye confiance min di surasiw ma n'u bɛ ka se ka taa don foroba mugu la an bɛ se k'a fɔ bakuruba la o de ye nin ye quoi. Tabarikala o b'a to ni ma ɲininkali dɔ sɛmɛ Kuyate la Kuyate I da sera ma Ben fɛnɛ da sera ma n'o ye accord de défense ye bɛnkan sɛbɛn min ni o bɛ ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmaa ka discours la ko yɛlɛma bɛna don o la ko Mali ye a yɛlɛma ɲini yala I bɛ mun de kalama la. Masi ka kuma la dafa dɔrɔn yani bi cɛ Dawudu Danbɛlɛ ko ko kɛlɛcɛ hakɛ min bɛ Mali yɛrɛ bolo ko ka se ka kɛlɛ in kɛ k'o tɛ yen a ko ten Mas diɲɛlatigɛ tunya n'i y'a sɔrɔ diɲɛ fan o fan I ka I sigi n'a ye k'a dɔn ko tunya de don o de kama opération Barkhane a ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen min tɔgɔ ko Bruno Guibert o a kɔnɔrɔ filikojugu maliyɛnw ka ɲɛmɔgɔw ka waleya la a donni ma en 2018 san 2018 tuma min na a bɛ baara bila ka segin ka taa a ko maliyɛnw ma il n'y aura pas de solution militaire dans ce pays que chacun abatte ses cartes que les visages se dévoilent de manière à savoir qui est l'ennemi de ce pays et de son peuple. Ko fɛn bɛ tali kɛ ko an ka mugu ni kisɛ ta ko ka Mali kɛlɛ in bɔ yen ko o dɔrɔn tɛna kɛ an ka fura ye ko fo ko bɛɛ k'i jɔ I jɔyɔrɔ de la wa ko fo bɛɛ lajɛlen ka I ɲɛda I kelen bɛ ka fɛn min don a la k'i kɛ fɛn wɛrɛ ka taa sɔrɔ I t'o ye k'i k'o fɛn bɔ I ɲɛda la bɛɛ sugu ka dɔn. Bɛɛ sugu ka dɔn a ka dɔn jɔn ye ni jamana in jugu ye o ni dɔn ye ni jamana kɔnɔdenw jugu ye Mas kɛlɛ tun bɛ kɛ fɔlɔ Mali tun bɛ to a la an ka kɛlɛcɛw tun bɛ to a la c'est parce que kɛlɛcɛw yɛrɛ tun t'a dɔn jɔn ye ɲin ye jɔn ye jugu ye n'i bolo dara min den kan k'o ye faso den jugu ye I bɛ gɛn ka bɔ baara la mugu bɛ ci la a se t'i ye k'a fɔ ko I ka riposte n'i ripostera fana I b'a ta I ɲinkini kan o kɛra Mali armée la o armée kelen fagali nana dadigi kɛlɛcɛw la olu bɛ ka faga cogo min na jamana kɔnɔ den gansanw bɛ ka faga ten ka Bobo to premier ministre la kuma nana caya ko si dɔw bɛ u b'o fɔ k'olu fagaru cayara jaabi min sɔrɔla Ibrahim Boubacar Keïta fɛ ka di o donni ma o de ye ko nous sommes dans une guerre asymétrique. Dans la guerre asymétrique, il n'y a pas de règle fixe. Donc, choumi mi ka bo, ko choubi bo muna, ko parce que ko djougou, ani mamoun mbe ka wole ko le dougou de gwansanye, c'est comme si na fo ou demande ka bo nyona. Mais à clair ka kuma kunche ni djumenye, ko moun ko kuma fo qui sont en train de blanchir le terrorisme. C'est comme na fo donner ma moun me ka sa, ko ma ou te, ma bɛ se k'a fɔ ko maa minnu tɛ fɛn kalama k'u bɛ dɔ kalama ko la mais bi kɛlɛcɛw bɛ terrain kan jugu ni ɲin bɔra jogo la wa maa tɛ ka kule ko bin kɛra olu ka kabila kan maa tɛ ka kule ko bin kɛra olu si kan nin b'a yira k'a fɔ kumada damadɔ kɔnɔ dɔrɔn Mali tun bɛ min kɔnɔ o n'an bɛ ka bɔ min kɔnɔ k'an kunda ko wɛrɛ minnu kan o la n'i ye jateminɛ kɛ ka kɛ ni an ka nin jamana in koɲɛw ye i ka ɲininkali bɛ fɛ k'an bila dɔɔni accord défense o accord défense in filɛ bi maa caman bɛ ka kule k'a ka fara ka file mais an bɛ jateminɛ kɛ kelen na accord défense in bolonɔ bilalen a la a fɔra ko a ye Faransi yamaruya ni ko camanba de ye bi Faransi tɛ se ka se k'olu si kɛ a kun ye Mali fɛnɛ bali ko camanba de la bi Mali fɛnɛ bɛ k'olu ko bɛɛ kɛ c'est-à-dire que accord kun ye Mali bali fɛn o fɛn na bi Mali bɛ k'o bɛɛ kɛ accord défense tun ye Faransi yamaruya fɛn o fɛn na bi a ɲinini don ko Faransi ka bɔ yen ka taa sɔrɔ yɛlɛma ma don accord la donc Asimi ninnu ye sɔrɔdasiw de ye olu bɛ fɛn minnu dɔn o t'an ka tubabukanba ninnu ye olu bɛ kɛ ani stratégie de dɔn donc Faransi min bɛ k'a fɔ ko ale bɛ an ka jamana kɔnɔ ka sababu kɛ accord défense ye
an kuloti faransi kungana fɔra faransi k'a fɔ an ɲɛna accord défensif bɛ se k'ale to yan kun kelen min na an mago bɛ a k'o fana fɔ an ye an mago bɛ a k'o fɔ an ye parce que pratiquement ni kɛlɛ in an b'a sogolo don min na ɲɔgɔn kan kɛlɛ in sogola de ko pour que sira ka sɔrɔ min b'a to fanga ka se ka tɛmɛ a fɛ ka taa jugu gosi ka jamana bɔ bolo la donc o n'o kan an mago tɛ k'a fɔ k'an ni fanga ka sigi pour que k'a dɔn ko bɛ ka lamaga cogo jumɛn na o de kama bi caman bɛ ka kule ko mun na accord tɛ fara a bɛ taa kɛ tan caman bɛ ka kule ko mun na ko Asimi b'a la ko ka accord relecture kɛ souvent an b'an sigi k'an yɛrɛ ɲininka e tuma min bɛ ka kɛ kɛnɛ kan ni bɛɛ ɲɛ b'a la olu tɛ k'o jate minɛ de ya n'o ye k'a fɔ bi yamaruya fɛn fɛn tun bɛ Faransi bolo k'o kɛ bi ko accord ko ten o bɔra a bolo accord tun ye Mali bali ka fɛn fɛn kɛ bi Mali bɛ k'o bɛɛ kɛ sisan n'a fɔra ko kana sigi ka kuma o accord kan f'i k'a don yɔrɔ la k'a fɔ k'o ye kuma de ye minnu n'a bɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ ni bɛɛ ninnu ye mɔgɔ kalannenw ye olu bɛ wele ko langage diplomatique n'a fɔ tɔw bɛ min kan na n'a fɔ CEDEAO mɔgɔw ye kɔsannin na k'a fɔ k'u bɛna gɛrɛntɛ sigi Mali kan ka tila k'a fɔ ka sɛbɛn kɔnɔ k'u bɛ k'o kɛ maliyɛnw de kama quoi komi si n'a fɔ sema mɔgɔw u taara yɔrɔw minɛ k'u sigi ka impôt ni taxes ni dédommagement minɛ mɔgɔw la ka tila k'a fɔ k'olu bɛ k'o baara kɛ population min u bɛ ka population min tɔɲɔ k'u bɛ k'o baara k'o population de kama bi ni Asimi ko k'a fɔ ko ka accord relecture kɛ ne ye k'a fɔ ko Faransi t'a jaabi c'est parce que Faransi b'a dɔn nin yɔrɔ la k'a fɔ ko accord yɛrɛ tɔ tora jumɛn ye bilen mais peut-être tagalen ɲɛfɛ a tɛna mɛn officiellement accord tɔ bɛna to min ye mɔgɔ bɛ n'olu jaabiw sɔrɔ tabarikala c'est pour que souvent mɔgɔ bɛ n'olu jaabiw sɔrɔ ok merci bɛn an y'a ye o accord relecture ko kuma kelen in na MINUSMA ka avion kun tɛ ka pan kunun dɔrɔn de yamaruya dir'u ma a fɔra fɛnɛ Alimanw ka avion dɔ tun bɛ fɛ ka jigin Mali la yan nɔ ko o bɛɛ balila donc nin b'a jira k'a fɔ an labɛnnen don k'a fɔ avion tɛna jigin an fɛ yen min yamaruya ma di min ma a b'o de ko fɔ wa. Oui, parce que la guerre c'est les renseignements et dans la guerre qui aussi tient le haut tient le bas. Mɔgɔ min ni i ye kibaruya sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ e de ka se e de bɛ sebaaya sɔrɔ a ka ca Ala fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min gagnera sanfɛ kɛlɛ la o de bɛ gagner duguma kɛlɛ la o ye armée yɛrɛ ka tactique réalité ye donc o kama diyagoya don n'i ko k'i k'i ka jamana contrôle sɔrɔ komi Barkhane ka coopération tun t'anw yamaruya anw yɛrɛ ka pan an ka dugukolo sanfɛ espace aérien kun b'olu bolo jɔnkunaw ni IBK y'o do olu ma donc bandaw continuer n'o sira fɛ Asimi nalen ni Asimi ko an ka sanfɛla bɛ k'an ta ye yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ hali sigana mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu tɛ pan n'anw ka yamaruya tɛ donc o b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka jɔ u jɔyɔrɔ la parce que jamanadenw ka laɲini wajibiyalen de don wa n'i y'o sira ta i bɛ jamanadenw jɔlen sɔrɔ i ɲɛ i b'u jɔlen sɔrɔ i kɛrɛfɛ i b'u jɔlen sɔrɔ i kɔfɛ pour que k'i dɛmɛ o baara bɛ latigɛ cogo min jamana o jamana bɔra nɔgɔ la fo à un moment décisif mɔgɔ ka sɔrɔ qui prend des décisions politiques courageuses pour que ka se ka jamana bɔ cogoya min na mɔgɔw bɛ siran min ɲɛ dɛ n'i ye nin kɛ i ka fanga bɛ tiɲɛ n'i ye nin kɛ u b'i faga u b'i kɛ tan donc à un moment donné il faut prendre ton courage politique i k'i jɔ i ka jamanadenw ye jigiya ye donc ne b'a bila o minɛn de kɔnɔ pour que cogoya min na halisa an ka armée ka dɛyɛrɛ la n'a bɛ fɔ o ma souveraineté militaire o bɛ se ka latigɛ cogo min an ka dugukolo sanfɛ afin que an ka se ka bɔ nin guerre kɔnɔ parce que i ye san 10 o bɛ fɔ an ye o k'i ye san 10 kɛ maa o maa kɔ n'o ma fɛn ɲɛ i ye k'i ka bɔ kɔ san 1000 k'o tɛ fɛn tiɲɛ i ye donc o de ye tiɲɛ ye c'est pourquoi la France a fait 9 ans anw ka nin san 10 guerre kɔnɔ France ye san 9 de kɛ yan don o don kunun ka fisa ni bi ye donc o jɔra bɛɛ yɛrɛ ye quoi an ka ɲɛmɔgɔw sɔnna ka temps de ta kojugu olu tun b'u inspirer jamana min kan dɔrɔn c'est la Syrie et la Libye i b'o cas de figure fila da i ɲɛkɔrɔ dɔrɔn Mali tun b'a ka solution bɔ o de kɔnɔ quoi Kadhafi était très puissant Libye kun labɛnnen don économiquement politiquement militairement Libye kun labɛnnen don mais France ye rebelle kulu 3 de bisimila novembre
octobre 2011 Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé ka jamana saba cili k'a boloda k'u bɛna taa ni jamana saba ci k'u sigi ye u ye Libi rebelles reçoit CNT, ka Syrie rebelles reçoit CNS, ka Mali rebelles reçoit MNLA à son temps. Au kɔfɛ quelques mois après tasuma wulila jamana bɛɛ kɔnɔ wa France ka dɛmɛ dafalen kun don a rebelles saba bɛɛ kɔfɛ du moment que y'u reçoit f'u ka palais présidentiel kɔnɔ bon ne t'a dɔn n'o guerre déclenchera e bɛ tila tugun ka t'i jɔ o France kelen kɔrɔ cogo di k'e b'o k'i dɛmɛbaga ye ka taa quoi. Kadhafi ale peut-être orgueil ou bien à appréciation mania, il a fait une mauvaise lecture de la géopolitique. Ale ma son qui quoi ça m'a irissou là. C'est pourquoi irissou you mangune. Libye kele bekera ka ban irissou you mangune. Ni ya ye ku beta force autant voter Nations Unies na ou beta Libye bombardement voter irissi mangu Chine mangu. Parce que ale mi ik seme yoro i seme mokola quoi. Donc ni dumeka kumaba dɔ gun i b'i sɛmɛ kumaba wɛrɛ la n'i ma se k'o faamu dɔrɔn non e ma foyi faamu zuye kɔnɔ wa i t'a ɲagama ye donc o de kɛra Kadhafi la Bashar y'o faamu Bashar y'i sɛmɛ Irisi la donc anw ka o kɔnɔna na anw ka ɲɛmɔgɔw ma se k'o de faamu ko an ka ɲi k'an kɔ sɛmɛ Irisi la de la c'est pourquoi nin bɛɛ kɛra nin tiɲɛni bɛɛ kɛra Faransi yɛrɛ ka janfa a n'a ka ko labɛn kɔnɔ bi n'o faamuna an bɛ bɔ cogo di an bɛ ka t'o sira de fɛ bi. Mais ni faamu Irisi minnu b'an fɛ yan olu ka dɛmɛ cadre kɔnɔna la de ni avion wɛrɛ donna an fɛ yan bɔ bɛ k'a kalama. Oui, sinon an kɔni satellite tɛ Mali bolo donc il faut être dans une coopération stratégique militaire. Ni donna an ka sankolo la dɔrɔn a bɛ dɔn. Oui, hali avion minnu bɔra Abidjan ka na Gawo avion ninnu ka kibaruya bɛɛ sɔrɔ. France avion ninnu aéronef ninnu. Oui, c'est grâce à la Russie. Donc o coopération min do sincérité de b'a kɔnɔ quoi a bɛ fɔ de ma partenariat gagnant-gagnant. Russie de bɛ k'o contrôler. Tout ça an ka bi dugukolo sanfɛla c'est la Russie qui gère les renseignements o de bɛ ka Mali dɛmɛ. Ka kuma di Janginɛ ma o don na i da sera yɔrɔ dɔ ma yɔrɔ in nafa tun ka bon kosɛbɛ nka a tun bɛ fɛ ka yɔrɔ tun bɛ fɛ ka taa a taara k'an to yɛrɛ nka ko n'i ye occasion wɛrɛ sɔrɔ o de ye bɔli o bɔli bɛ kɛ boulevard sanfɛ i ko ko Russie de b'a sécuriser. Oui. I y'o fɔ yan juma tɛmɛnen. Kosɛbɛ. I bɛ se ka ɲɛfɔliba k'an ɲɛ a la kosɛbɛ yan. Sécurité ko la. Lakana bunakun don quoi. Lakana bunakun don. Dɔɔni f'an ɲɛ la dɔrɔn. C'est-à-dire que ko ka ca. Il faut toujours prévoir France bɔyɔrɔ ka ca. C'est que Laurent Gbagbo ninnu tun bolo ko France bɛ sɔnni ma u tɛ sɔnni ma. N'i y'o bila i kun na dɔrɔn tu vas mordre la poussière. Ni France bɛ ɲɔgɔn na parce que a bɛ b'a fɔ dɔ kɛlen k'a yɛrɛ kɛ waraba ye k'a sɔrɔ waraba tɛ. Ale bɛ balo anw de la n'i y'a dabɔ anw na a bɛ firi donc mɔgɔ da balo tigɛtɔ o bɛ sɔn ko bɛɛ ma quoi. Surtout pendant des siècles a b'o yɛrɛ bonya kɔnɔ fu a sinsinnen bɛ anw kan a sigi bɛ anw kan kan donc ni e ko k'i b'a bɔ o kɔnɔ k'a fɔ ko palais bombardeli tɛ France ka schéma la i ma foyi faamu k'a fɔ ko ka taa mobilisation cɛla ka explosion dɔ kɛ puisque ni fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ k'u tɔɔrɔ ye mobilisation in de fɛn o fɛn bɛ k'u tɔɔrɔ n'i y'a ye u tɛ se ka se AC min ma u bɛ bɔ ka sogɛli nɛni de u tɛ se ka se mɔgɔ si ma c'est parce qu'ils voient une ferveur populaire derrière et jamanadenw mobiliselen don k'u jɔ donc o mobilisation in kadiriya fɛ n'an bɛ bɔ laada la an ka finitigilakaw de b'an lakana o komi ko sera gun dɔ ma Faransi tigɛ yɛrɛ bɔtɔ don a la les choses sérieuses ont commencé a bɛ fɔ cogoya min na ko sɛbɛlamaw daminɛlen ka se kunnama min na la Russie est là et quand la Russie est là la Russie est à Bamako la Russie est à Kati comprendra qui voudra tabarikala u ye nkalon minnu tigɛ ko Russie bɛ ka Assimi sécuriser Russie bɛ ka nin kɛ o nkalon b'u ma ye an kɔni bɛ min dɔn Russie bɛ Bamako Russie bɛ Kati Russie kɛ nka fɛn o fɛn lakana o bɛɛ lakanalen don Russie fɛ surprise tɛ yen quoi mas a bɛ fɔ n y'a ye o yɛrɛ ɲɔgɔn kalan tɛ on a vu le cas Rwanda on a vu le cas Libye on a vu le cas Ivoire. Ben u bɛ ka temps ta ka communiquer Russie bɛ yan mais u bɛ ka temps ta ka communiquer. Nin bɛɛ kɔfɛ. A Russie yɛrɛ ma kuma fɔlɔ. Non sɔn kɔni kuma ka ca yɔrɔ min na bariko lankolon ne mankan ka ca o ma non on parle pas on agit sur le terrain e ɲɛ tɛ kalo kelen kɔnɔ cɛmancɛ kolo sumana jamana cɛmancɛ fɛ bolo o kolo sumana sumaya bɛ ka an ka taa dɔrɔn yanni an bɛ se mois d'avril ma
Gawo Tomokdo Kidal ameno kuma fene fo ni PCFM kele tabarkala ame tigre fo honorable Moussa Diaraya avec kene kono tigre fo s'il vous plaît voilà OK yangne et Kuyate bibi na seben ngoni boleno ka fo ko ka accord de défense ko ka réviser yala mapse ka fo munumbe ka fo ko France ko ka seben yere boka ka ta a foto de ko ki bolo ma do bolo ka soro ima pourji ore abore Mali bala ko ke France là. Vous savez, ni kelen kunkan an ye fɛn caman fɔ minnu ye kelen an ye ka kɛ ka tɛmɛ olu b'a seereya mɔgɔ minnu y'an dɔn k'an to ekɔlidenya la olu mana an ye sisan b'u kun firifiri quoi parce que ekɔlidenya la an tun bɛ violence min kɔnɔ an b'o dɔn peut-être Daworu kɔnɔ an bɛna an da don olu fɛnw ninnu na don dɔw kɛra an bɛ bɔ an bɔkaw kun tɛ dɔwɛrɛ si on va mettre Bamako à feu à sang an y'olu époque bɛɛ tigɛ mais kana kɛlɛ kɛ ni basigi ni kodɔn ni fɛrɛ ni jateminɛ ni parce que maa min bɛ yen nɔ n'ale tɛ se ka Ala yɛrɛ minɛ ka kodɔn ba kɔnɔ n'ale bɛ kɔrɔtɔ o bɛɛ fana ye faiblesse dɔ de ye wagati dɔ kun kɛra an de b'a fɔ France dégage a b'a la France an ka accord signé an ka kɛ tan kɛlɛ la sigifilu bɛ kɛ c'est à dire k'i bɛ kumaw fɔ minnu bɛ yen n'a bɛ se ka jugu sɔgɔ kosɛbɛ mais sisan e mago bɛɛ accord de défense o ni Faransi talibaliya walima ka tali e mago bɛ fɛn o fɛn ka kɛ bi o bɛɛ bɛ ka kɛ ka Faransi sigilen to a bɛ kɛlɛ bila dimension dɔ kɔnɔ kɛlɛ dimension dɔ ye jumɛn ye an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna bi accord min b'an bolo ko o ni Faransi b'an bolo di ɲɔgɔn ma o bɛ yen wagati kelen min na o wagati kelen o Faransi de kan bɛ ko ka Mali ɲangi a bɛ k'a fɔ ko ka Mali ɲangi wagati kelen min na o wagati kelen a ka kɛlɛcɛw bɛ Mali kɔnɔ o wagati kelen MINUSMA ka kɛlɛcɛw bɛ yan minnu taara fara ɲɔgɔn kan n'o ye CEDEAO mɔgɔw ye olu bɛ k'a fɔ ko ka datugu Mali dara wagati min na o wagati kelen u ka ambassadeurs bɛ yan o wagati kelen o jamana kelen kelen fana bɛɛ ka sɔrɔsiw fana bɛ yan o wagati kelen Mali armée a labɛnnen don bolodiɲɔgɔnmaw kelen don bolodiɲɔgɔnma minnu lawasalen don kosɛbɛ c'est comme si minnu kun kelen don ka ye anw fɛ wagatiw tɛmɛnenw na k'olu de bɛ k'an ka jamana envahir k'u bɛ k'an ka jamana k'u sago ye bi olu b'an bolo bi i n'a fɔ an ka otages de ye awɔ bi u b'an bolo bi awɔ oui c'est ça jɛnatigɛ ko ye fɛrɛ dɔrɔn de fɔlɔ MINUSMA c'est pourquoi a ye dusukasiba y'an sɔrɔ mais an y'a kun an sogo la k'an sigi n'a ye Burkina Florent Bayala ka taa se fo a bɛ fɔ camarade min n'a bɛ an b'a wele k'a fɔ ko Félicien olu minɛlen don mais u bɛɛ tun bɛ yan pour que an ka fɛɛrɛ kɛ min b'a to n'an ka se ka Faransi ka convoi bali o convoi o wagati y'a sɔrɔ anw tɛ se ka opération kɛ Gawo mara kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛ se ka Faransi ka convoi bali ka don mais kunna an kɔrɔ Faransi ka convoi k'a bɛ bɔ Gawo k'i kunna an sɔngɔ kan mɔgɔw ko k'a ti kɛ o balila k'a ti kɛ donc sisan o sɔrɔsi minnu tun tɛmɛtɔ ni mɔgɔw tun bɛ siran bi mɔgɔw bololankolon bɛ bɔ k'u minɛ sɔnni bɛ se a y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n ko kɛlɛ ye fɛɛrɛ de ye minnu bɛ ka ye k'a fɔ ko cɛbaw don sɔnni bɛ se an dɔgɔmusow tatɔ sugu la u b'u siri u kunna ka na n'u ye k'u bila u ka lɔgɔ ci. o y'a kɛlen koro ye dɛ. o y'a kɛlen koro ye o y'a kɛlen koro ye donc bi an b'o de kɔnɔ c'est pourquoi MINUSMA ɲɛmɔgɔ bɔra k'a fɔ ko ni ko in tora senna tan ko olu tɛna se ka u ka mɔgɔw balo. Antonio Guterres bɛ wele la ko fɛrɛ ka kɛ Mali ka nin ko in nɛmɛ digi bɛ ka kɛ minnu bɛ k'a fɔ k'u b'an koro digi bɛ ka k'olu kan o wagati kelen fana Faransi bɛ k'a jigiya k'a fɔ ko lala ale bɛna se ka bɔdani sɔrɔ bon n'i sera k'i jugu bila komi kɛlɛ fɛɛrɛw bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ k'i jugu bila filan filan kɔnɔna na ka taa sɔrɔ e bɛ min nɔfɛ e b'o dɔn ka ban ce que toi tu vises en tant que oiseau de rapace i bɛna jigin a kan e b'o dɔn ka ban Mimi i bɛna jigin fɛn min kan o bɛ filan filan kɔnɔ est ce que a ɲɛ bɛ na a ɲɛ tɛ na wa i sigi n'a ɲɛ b'i la n'a ɲɛ t'i la n'a ye sɔrɔ i bɛna bɔ a kalama donc Mali sera ka Faransi bila
o dilemme ni an ka adversaire bila o dilemme mun kɔnɔ a ko bɛna kun cɛ cogo min na bi an bolo o ye positionné force dɔ de sinon déjà ni ye ko jateminɛ bi kun tɛ MINUSMA la yan bilen kun tɛ Faransi ka présidence la yan bilen G5 Sahel ko kuma banna yɛrɛ ma mɔgɔ ma accord signé k'i bɔra G5 Sahel la a kuma tunna pewu pewu G5 Sahel bɛ min ayi Tchad jumɛn o Tchad an ka bɛ Mali le ma yan an bɛ Mali la yan donc pratiquement a kuma tunna o kuma bɛ tunu cogo min na Faransi yɛrɛ barikani tunna yɛrɛ ka na ni takuba ye o takuba min fɛnɛ ka fara barikani kan Sogɛli tun y'a fɔ depuis Nations Unies na k'a fɔ ko Mali tɛ fɛn kalama olu si la donc ni Mali tɛ fɛn kalama olu si la souvent an ka yɛrɛ ɲininka hali a bɛ k'a fɔ ko ka accord défensif min signé est ce que accord in yɛrɛ yelen don fɔlɔ wa ko ka relecture kɛ est ce que a yelen don fɔlɔ yɛrɛ wa donc Mali bɛ ko kɔnɔ komi n'i si ka jateminɛ kɛ a ma se hali ka taa gɛrɛ mɔgɔ la pour que k'a ɲɛdɔn ko n bɛ sen na donc bi maa minnu kun kelen don an bolo siranɲɛfɛn ye bi olu kelen don an bolo i n'a fɔ an ka otage donc ne b'a jigiya k'a fɔ dɔrɔn a ye accord défensif o i accord d'Alger o i takuba ko o i G5 ko o nin fɛn bɛɛ ye tile fila ko dɔrɔn de parce que ninnu bɛɛ ko k'u b'an ka jamana kɔnɔ ko parce que k'u nalen bɛ ka terroriste kɛlɛ mɔgɔ maliyɛnw wulila bi u bɛ k'u ka terroriste kɛlɛ n'u ka terroriste kɛlɛli banna don min na o don e n'a dɔn k'a fɔ ko tokun t'e la yan bilen i bɛ taa cogo min na o taacogo bɛ sɔn ka ɲɛ ni Modibo ta ye parce que o taacogo an dɔ la an bɛ sɔn k'o discours kɛ o tɛ kɛ Bamakɔ zen dɛ an b'o discours kalan Kidal. Tabarakala. N'Ala sɔnna. Ok. Merci beaucoup. Adama Ben Jara i bɔra ka kuma caman fɔ sisan nɔ sécurité bunakun kan ko satellite tɛ Mali bolo accord de défense ko la ni mɔgɔ min ye marabolo ɲɛma lamɛn n'o ye premier ministre ye ka se e ka kumaw ma a bɛ n'a fɔ u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ accord révision ko la mais Faransi bɛ k'a jira k'a fɔ k'aw bɛ publicité de la k'aw yɛrɛ maja jamana kɔnɔdenw ye ko sinon u yɛrɛ ɲuman ko simple amendement ko Mali o de ɲini i bɛ mun fɔ a la. Voilà, o t'olu paniquer kun bɔ o la bilen dɛ ni simple amendement don o t'olu paniquer kun bɔ donc an kɔni bɛ min dɔn a kɛra Jamena sigi de kɔfɛ Mali ye a laɲini ko ka yɛlɛma don accord min bɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ lakana bunakun kan kalo 6 o de dilen don jamana filaw ma pour que u ka sigi o ye a sariyaw yɛrɛ bɛ min fɔ sigiden 24 kɔnɔ o kama an b'o gun de kan pour que ka yɛlɛma don a la Asimi ye accord in kalan a ye accord in faamu a b'a dɔn accord in bɛ ka taa yɔrɔ min na accord tɛ n'i yɛrɛ b'a fɔ de quoi de façon diplomatique i bɛ se k'a wele ko accord quoi sinon exploitation de do hypothèque de do ka bila tidi hypothèque de do ka ɲɛsin garanw do ka don an sen na o de ye tiɲɛ ye sinon anw ka nafa t'a kɔnɔ accord min b'a fɔ ko ni jamana fila dɔ la kelen armée nationale tɛ se k'a ka dugukolo yɔrɔ min lakana ko dɔ in bɛ taa ye kuma la surunya la ko ni Monaco minɛna Faransi la ko Faransi armée tɛ se ka taa ye ko Mali armée ka taa yen lakana o tɛ ɲɔgɔlɔn bɔ ye k'a kɛ an donnen jan kɔnɔ i yɛrɛ ɲɛ b'i sigilen na jan kɔnɔ o papier de do donc ni Asimi y'a laɲini ko ka relecture kɛ accord la caman bɛ yen min ka nɔgɔ olu ma o ye comme Modibo Keita a fait le 20 janvier 61 Asimi ka bɔ télé la dɔrɔn Faransi surasiw a y'aw ka minɛnw cɛ aw ka taa yɔrɔ a bɛ fɔ ko min kɛra i ɲɛna n'i y'o ye n'i ko i bɛ kalan dɔ sɔrɔ o kɔnɔ ni ye Asimi ka option ye donc n'ale de bɛ ɲɛfɛ n'a ye ni option in ta et s'il rassure an ka laɲini ye min ye connaissant bien la France point bɛ point na ni Asimi magara olu la point fɔlɔ ka kɛ mun ye ko Barkhane dɔrɔn an tɛna don contenu bɛɛ kɔnɔ dɛ puisque an fana bɛ ɲininkali kɛ aussi on comprend pas quelque chose parce que anw de bɛ a bɔ an da ko France dégage anw ka laɲini o de wa Mali fasodenw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ bi Faransi k'a ka koso ni kasa cɛ ka taa parce que mɔgɔ min ye gɛlɛya dilan o tɛ se ka k'o fura ye soso tɛ se ka so fagalan dilan o min ye jamanadenw ka laɲini an y'o de fɔ k'o bɔgɔla dɔn wa an y'o fɔ président Asimi ye an y'o fɔ Sogɛli b'o dɔn k'o ye an ka taabolo ye an y'o fɔ Sadio Kamara an y'o fɔ bɛɛ ye colonel Duru bɛɛ b'a dɔn k'o ye anw ka taabolo ye anw sigilen b'o kan donc souvent anw ka fɛɛrɛ bɛ yen anw ka yeta bɛ yen
i b'a sɔrɔ olu ka fɛɛrɛ bɛ yen u ka yeta bɛ yen mais n'a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn bɛɛ jaabi kelen na anw ma problème y'o la o n bɛ ka na PCFM kɔnɔ yan n bɛ ka bɔ Kati dɔ ko n bɛ tɛmɛ ni Samɛ ye dɔ ko n bɛ tɛmɛ ni Kuluba ye anw ka laɲini kɔni ye ka se PCFM na ye mais tɛmɛ ni sira fɛ diyagoya la n'i fana y'o fɔ ko wɛrɛ ko b'e kɔnɔ quoi donc ne b'a dɔn point dɔw bɛ yen des points saillants olu bɛ accord in kɔnɔna na ni Asimi bɛ maga o la o ye diyagoya ye sinon kun tɛ relecture in na wa ni Asimi magara o points na Faransi b'a fɔ a yɛrɛ ye ko bon ne bɛ taa kun tɛ n'a yan tugun parce que anw ka jamana sanfɛla bɛ di Irisi ma Faransi ka avion kelen tɛ to yan u ka avion min bɛ to yan o tɛ avion de combat ye o avion bɛ na dɔrɔn k'u ravitailler an nana tenue d'aw ma an nana arandɛrisi d'aw ma an nana gilet d'aw ma an nana lunette nocturne d'aw ma an nana balo di aw ma an nana ka na aw ka wari di aw ma a banna n'o bilala sen kan ko Faransi ka avion tɛ wuli avion min bɛ taa munumunu ka renseignements ɲini k'a di terroristes ma yan fɛ a ye taa nin dugu in ci a y'a kɛ tan puisque olu bɛ se ka u to sanfɛ u ka renseignement ka se ka surasi ye dugu ma ka tila k'a ka nationalité dɔn ko Irisi don ka tila k'a dɔn ko Wagner don ko armée rouge tɛ anw ka jamana bɛ ka ci san 9 aw sigilen bɛ yan mototigi damadɔninw fɛ u bɛ ka dugu ci u bɛ ka village kunturu muso kɔnɔmaw jeni aw m'o ye aw bɛ Wagner de ye k'aw to fɔ kabanɔgɔ la donc Asimi mana fɔ ko o armée ko o avion kelen ka to anw ka jamana kan ko Faransi ka continuer ka opérer sur l'espace militaire aérien malien c'est que o tɛ relecture ye quoi donc relecture fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ka sanfɛlan tunu la n'i ye sanfɛlan tunu mɔgɔ la kɛlɛ kɔnɔ a f'i ɲɛna o y'i f'i ɲɛna de donc ni Asimi magar'o la point wɛrɛw bɛ yen n tɛna n da maga minnu na parce que anw kɔnɔ gannen fana wulila o anw ka laɲini tɛ Faransi ka to yan tile kelen anw fana wulila aw ko relecture bɛ point jumɛnw kan an y'an ka daw gosi an y'an ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ dɛ mais dɔw bɛ se ka fɔ dɔw tɛ se ka fɔ et je sais que l'objectif final ni relecture bilara tabali kan négociation bɛ daminɛ Faransi bɛ porte claquer ko ni jamana fitinin ni ne bɛ k'anw dɔgɔya ka farafinna ɲɛ don a la ka diɲɛ ɲɛ don a la on s'en va mais aw b'a ye u bɛ t'u sɛmɛ Niger k'a essayer ka tɛmɛ CSP fɛ cadre stratégique permanent o min ye tiɲɛ ye bi o de ye janfa kulu ye ka ɲɛsin Mali ma o de ye tiɲɛ ye maliyɛnw dun de b'a kɔnɔ dɛ u bɛ CNT kɔnɔ Mali hali MNLA mɔgɔw maliyɛnw don o kama Yada Agali ye maliyɛn ye o kama Kufa ye maliyɛn ye maliyɛn ko tɛ yen Mali im ko bi ko jugu bɛ so kɔnɔ a bɛ kɛnɛma donc sɔn kɛra o ma ko Mali den juguw bɛ yen ko Mali den sɛbɛw bɛ yen o jalalatigɛra bɛɛ y'i tigɛ da i disi la ka im da kaban donc o débat videra o débat bɛ niveau jumɛn na sisan bi bi in na jɔn ye kulu jumɛn bɛ bi qui est la première menace contre le Mali o bɛɛ bɛ susu wa o ye CSP de non mas Irisiw y'o fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna jugu dɔgɔya tɛ o Sidiki y'a da maga kuma dɔ la k'u y'u ka poste de sécurité wuli u yɛrɛ kulela k'u ye 300 ye Tombouctou k'u ye Wagner 300 ye Tombouctou Faransi média bɛɛ kulela k'o fɔ mais halisa mɔgɔ tɛ ka fɛn fɔ ça travaille seulement et ça tue seulement o de ye tiɲɛ ye o min bɛ sen na bi ni cadre stratégique permanent ni Mali jugu tɛ yen bi kulula k'o de bɔ u bɛ gouvernement kɔnɔ u bɛ CNT kɔnɔ u bɛ fan bɛɛ olu de wulila maintenant ka Gao yɔrɔw la ka taga Kidal Tombouctou ka assise boycotter Conseil na mɔgɔw convoqué u la k'u ɲininka minnu ko k'u bɛ Mali ko la hier ils ont contribué ka Mali kisi mais bi u b'u yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ u welela bɛɛ u ye ministère de la défense kɔnɔ si tu es général de l'armée malienne i bɛ nin baara de la i bɛ nin kulu de kɔnɔ il faut te blanchir i b'i ka position clarifier parce que an bɛ phase min na sisan ça blague plus soit tu es avec le Mali soit tu es contre le Mali et si tu es contre le Mali tu seras bombardé au même degré que les terroristes ça c'est très clair wari minnu n'u taara lajɛ min kɛra Italie CSP fɛ bɔ kɛra bɛɛ kalama ne yɛrɛ ye n ka bâton de pèlerin ta n sera ɲɛmɔgɔbaw ma ka t'u ɲininka bilayi parce que n'u ye kunun anw n'u tun bɛ France dégage kuma la yan n'u ye kunun anw n'u bɛ ka Mali kisili baara kɛ n'u ye olu ko k'u ye olu ye Touaregiw ye minnu taara Mali défend sur les tribunes internationales u ye arme ta ka jɔ minnu ko k'olu ye suraka ye k'u bɛ rébellion tɔgɔ kɛ rébellion Touareg ninnu de wulila k'a fɔ ko ayi ka marifa ta ka bɛɛ dɛmɛ ka fan bɛɛ libérer ka fan bɛɛ kɛlɛ
o baara min nana kɛ senna bi n'an ye taabolo wɛrɛ kan e bɛ wuli i yɛrɛ ye ka fara ɲɔgɔn kan ko pour la sécurisation de l'Azawad ka taa u yɛrɛ sɔrɔ Italie aw n'o ministère des affaires étrangères ka fɛn dɔw contracté aw ni ɲɔgɔn cɛ après vous vous retrouvez en France aw bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ fɔ Élysée kɔnɔ aw bɛ bɔ yen wari bɛ jigin aw bɛ taa wari ta Niger c'est Bazoum ah non ma on comprend rien n'o bɛ senna il faut que an ka wuli ka s'u ma k'u ɲininka o ko bɛ cogo di o ko min bɛ senna bɛɛ b'a dɔn Faransi ka laadɛri ye min ye laadɛri bɛ jouer Kidali le dans quelques mois o laadɛri u bɛ t'u sɛmɛ Niger de ka minɛnw na don ka di CSP mɔgɔw ma en pensant que olu de bɛna jɔ Mali ɲɛ Mali ni Russie ɲɛ u bɛ k'a fɔli min kɛ ko ni Mali ye Russie ta a bɛ déstabiliser walayi complot kelen pe min b'a kɔfɛ o ye nin de ye ils vont tenter ka Bamako ɲagami avec quelques politiciens et quelques généraux corrompus u bɛ n'olu dɔw tenter Bamako o ye kelen aw bɛ ka fura jumɛn de ɲini o la minnu bɛ Bamako yan olu neutralisés ils sont déjà mis hors d'état de nuire olu bilala kɛrɛfɛ kaban olu ta banna et malheur à ces généraux là qui va tenter walayi mas général fɛn fɛn b'i bila Faransi ka minɛn kɔnɔ k'i b'a tenter non seulement tu vas pas réussir parce que e sɛmɛlen bɛ Faransi la anw sɛmɛlen bɛ min na e b'o dɔn o ka girin ni Faransi ye siɲɛ 10 o de tɔgɔ ko Vladimir Poutine wa n'an bɔra o kɔfɛ ces général là min b'a tenter i bɛ jamanadenw de jɔlen sɔrɔ ɲɛ min ka bon ni le 14 ye bilayi min kɛra Turki ni Erdogan tun tɛ jamana kɔnɔ ni surasi dɔ wulila États-Unis ka yamaruya kɔnɔ ka Erdogan ka fanga minɛ il a fait une vidéo d'1 minute 45 secondes Facebook sanfɛ ko bon Turkiw ni aw bɛ ne fɛ sisan y'a wagati aw k'a yira n na n'aw tɛ n fɛ sisan y'a wagati fana aw k'a yira n na ils ont mis 2 heures de temps walayi minnu tun ye chariw ni fɛnw ta u ye jamanadenw natɔ ye u ye palais koko de ta k'aw y'aw ka fanga ta u ye a y'aw ka fanga ta a y'aw ka jamana ta. C'est comme ça que la Turquie est aujourd'hui sécurisée par la Russie encore. Turquie est sécurisée par la Russie. Ou bien comment mina France ma foi Erdogan ma foi ko Macron k'a ka santé mentale la ko a kunkolo de wulilen don k'a kunkolo man kɛnɛ k'a bɛ silamɛya bɛɛ nɛni cogo di mas mɔgɔ ma nin yɔrɔnin f'i ye a ma foyi faamu géopolitique la n'i bɛ kumaba dɔ kɛlɛ i sɛmɛ kumaba dɔ la dɛ n'i m'o notion intégré tu partiras comme Kadhafi ou b'i bombarder k'i faga comme Kadhafi parce que min b'olu bolo o t'e bolo o ye diɲɛ janfa de quoi après la deuxième guerre mondiale k'u sigi quoi donc u duuru cɛla ye fila bɛ olu ŋaniya ka ɲi souvent quoi i k'i sɛmɛ olu la n'o ye Chine ni Russie ye olu bɛ don partenariat gagnant kɔnɔ a banna quoi ni m'o yɔrɔnin intégré tu passes à côté donc o baara min bɛ sen na u ka plan dɔɔnin tenter de faire un coup d'état Assimi l'assassiner à Bamako ici parce que un président populaire comme ils ont fait avec Sankara u ye ɲɔgɔn ye kɛ o Houphouët-Boigny fɛ yen ko Blaise ko k'ale bɛ se ka Sankara minɛ ko n'i y'a minɛ jamanadenw bɛ bɔ don o don i bɛ Sankara bila il est très populaire ko bon ni mɔgɔ bɛ yen ko jamanadenw b'a fɛ i b'a faga de n tɛ jɛ n ba kɔ a taara sugu la donc ko n'i y'a faga jamanadenw b'a ye espoir tɛ yen tugun u b'a ko bila o schéma de bɛ comment assassiner Assimi o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa an dɛn Niger cogo di c'est Bazoum et déstabiliser Kidal ka to ka armes nadon Mali kana dɛsɛ Mali ka dɛsɛ peuple ka fan bɛɛ minɛ ka dɛsɛ ka Kidal minɛ o de la hali semaine tɛmɛnen u bɛ défilé la ye donc voilà un peu la situation générale an bɛ nin de kɔnɔ donc on va espérer que Maliens minnu ye Mali bali farali la kunun n'u ye kɛlɛ kɛ Mali ye bi n'u bɛ CSP kɔnɔ u ka segin u hakili ma a sera wagati dɔ la j'appelle mon tonton le général Gamou n bɛ fɛ k'ale de tɔgɔ fɔ ale b'a la général Gamou ressaisis-toi segin kɔ bɔ CSP kɔnɔ o de y'a tiɲɛ walayi o de la Gamou kungolela kɔsa in na on a assez discuté an y'a kumaw kɛ o mas an kana ɲɔgɔn nɛgɛn quoi mɔgɔ si tɛ i bɛ se ka kekunya mais i tɛ se ka kekunya ni kekunya yɛrɛ ye quoi a bɛ se yɔrɔ dɔ la i b'i jɔ i b'i ka sira ta Mali ko k'a ka sira ye nin ye ninnu ko k'u ka sira ye nin ye cɛ accord ko tɛ yen sa an bɛ yɔrɔ min na bi Mali kɔnɔ min bɛ yen guerre ko kuma de bɛ yen guerre bɛ ban cogo di donc j'interpelle mon tonton ni CSP cadre ni le peuple ne comprend rien donc a ka segin a kɔ ani armée bɛ baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ o baara ka kɛ an ka jamana libérer c'est ce qui est la vérité o de ye tiɲɛ ye quoi ni Ala sɔnna ma merci beaucoup voilà Janginɛ Kuyate an bɛ taa ɲɛfɛ Kuyate an y'a ye bi k'a fɔ
CEDEAO jamanaw kɔnɔ kuma cayalen don kosɛbɛ a b'a la ka ɲini ka kuma ɲɔgɔnya sabati Mali ani CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min Antonio Guterres ale y'a jira k'a fɔ k'an ka sɛbɛn dɔ bɔ sɛbɛn min n'a bɛ se k'a to ani CEDEAO jamanaw an bɛ ɲɔgɔn faamu cogoya min na o de kuma bɛ da la bi hali n'a sɔrɔ dɔw nana visite privée kɛ ka tila ka taa i bɛ se ka mun ɲɛfɔ an la. Janginɛ yanni n b'o yɔrɔ jaabi je crois accord ko ninnu kan a yirala mɔgɔw la k'a fɔ ko accord min n'a bɛ sen na a fɔra ko Mali kana fɛn o fɛn kɛ Mali bɛ k'o bɛɛ kɛ accord kun ye fɛn o fɛn daga Faransi déjà ka accord to Faransi balo bɛɛ lajɛlen na bɛɛ kɔni b'a dɔn ko accord kɔni o ye tile fila ko ye o y'a ko y'a yɛrɛ ban peut-être minnu bɛ ka kuma accord ka fara ka kɛ tan peut-être a bɛ n'a fɔ dɔw tɛ ka faamu ko wagati min na an bɛ laɲini na ka se ka nin ko in sɔrɔ ni ko sɔrɔlen a gestion o t'u k'u bɔ ɲɔgɔn na. Mais na nga ɲininkali ni yɔrɔnin in na dɛ munna Faransi yɛrɛ tɛ ka kuma de sinon ko chroniqueur de bɛ ka jaabili kɛ mais Faransi autorité yɛrɛ tɛ ka kuma. Faransi autorité b'a dɔn min bɛ ka k'olu la o parce que accord olu b'a dɔn min bɛ ka kɛ o accord de tun ye nin yamaruya ne ye c'est comme sisan nin yɔrɔ ka kɛ dɔ ka bureau ye i ni dɔ ye accord signé min b'a to a tigi bɛ se ka don i ka bureau kɔnɔ a b'a partager ɲɔgɔn cɛ o accord ma fɔra fɔlɔ mais i nana dɔ jɔlen sɔrɔ da la n'a fɔ masi belebele jamjan o k'i ma ko karisa k'i t'i don yan bɛ min ta ye bureau kan mɛn ko karisa non komi accord min b'an ni ɲɔgɔn cɛ min fɛ an k'an sigi ka kuma ka réviser min bilala kɛnɛma o tɛ kuma bilen o kɛnɛmamɔgɔ de bɛ se ka kulo sinon o b'a dɔn tigitigi k'a fɔ ko ni accord réviseli don i bɛ ka min kɛ na bi an tun b'a réviser k'o de kɛ mais o ma kɛ i man ka min kɛ na i bɛ k'o kɛ na ka taa sɔrɔ accord ma réviser donc accord yɛrɛ o y'a yɛrɛ sugu fɔ o ko min b'o kɔfɛ o y'a yɛrɛ sugu fɔ yanni mɔgɔ bɛ se ka fɔ k'a bɛ formaliser don min na bi a yira ko Antonio Guterres dɔrɔn tɛ Faure Gnassingbé a nana bien vrai que embargo bɛ yen parce que ale yɛrɛ fɛ ko tun tɛ nin ko kirikara ninnu ye an ye kibaruya sɔrɔ fan wɛrɛ fɛ ko ani Asimi yɛrɛ ka di kosɛbɛ a nana a ni Asimi ye kuma min fɔ an t'o kɔni kalama mais ale kɔni fɛ ko ye min ye o ye CEDEAO kɛlen don ka a yɛrɛ di diɲɛ ma cogo min na parce que bi a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna ko caman bɛ ka kule k'u ka kule kun ye ko ka sanction wuli ka bɔ Mali kan dɛ non 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 bi kule kun ye mun ye CEDEAO yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ bɔ cogo jumɛn na Faransi bolo awɔ UEMOA yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ bɔ cogo jumɛn na Faransi bolo kule kun ye bi parce que a bɛ ka ye k'a fɔ ni CEDEAO tora nin kɔnɔ tan finalement CEDEAO tɔ bɛna to mun ye dans la mesure où jamana caman bɛ yen n'o ye Burkina n'o ye bi Sénégal sɔni Bazoum o ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan Côte d'Ivoire n'i y'a ye k'a fɔ ko Côte d'Ivoire fɛnɛ wulikajɔ ka gɛlɛn Ivoirien bolo dɔwɛrɛ tɛ o parce que k'a daminɛ o foyi la ka na fɔ an filɛ nin ye bi Alassane min na démocratie tɛ Côte d'Ivoire u ka dirigeants ninnu caman c'est des sanguinaires u bɛ hadamaden faga de parce que Faransi n'i y'a mɛn ko la gueule de loup farafinna kɔnɔ o ye Côte d'Ivoire de c'est-à-dire que n'i bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ a bɛ n'a fɔ i bɛ Faransi ka surukuwo de kɔnɔ oui Côte d'Ivoire bɛ Faransi bolo ten de donc o Côte d'Ivoire min bɛ yen mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan a ka gɛlɛn n'o tɛ bi Macky Sall fulaw nana yira Macky Sall la k'a fɔ ko mɔgɔ caman ye mara kɛ Sénégal a ma tiɲɛ u bolo nin kɛra siɲɛ fɔlɔ ye fulaw ka mara kɛ Sénégal o mara fɔlɔ fɛnɛ i bɛ ka ye cogo min na an fɛ ko tɛ fɛn bɛ Macky Sall kan Macky Sall b'o dɔn o ka jugu embargo ye o ka jugu Mali ka embargo ye donc u bɛ yɛrɛ ɲini na Bazoum min filɛ o fana bɛ fɛ ka Faransi fɛn fɛn k'o dilan k'o kɛ a bɛ fɔ min ma ko le monsieur de l'Afrique n'a fɔ Laurent Gbagbo y'a fɔ cogo min na en 2012 tuma min na ni Maliens ko k'a fɔ k'u bɛ t'u kunkanko kuma fɔ Burkina Laurent Gbagbo ale de ye le monsieur du Quai d'Orsay de l'Afrique de l'Ouest Faransi ka a kelen bɛ ka jamana tila tilebiyanfɛ bolo fɛ min kun ɲɛsinnen don an ka ko ɲɛbɔlen ma ale de ko Maliens ma ko après le Mali c'est le Burkina qui va tomber
Koni Mali bina Mali binin kɔfɛ turu bɛ jamana min na o Burkina de. Wa kila ka yira ale ka kuma kɔnɔ ko n'aw tɛ min kalama ko Blaise c'est le plus gros perturbateur. O kɔrɔ jumɛn ani mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na ne olu bɛ wele k'a fɔ ko les éléments de l'entreprise terroriste Azawad maa min y'u bisimilabaga ko Blaise de. Ala nana kɛ Blaise bina o mɔgɔ min tun bɛ Faransi bolo k'olu baara fasugu kɛ o mɔgɔ tɛ yen bilen o bɛ k'a ɲini ka Bazoum de k'o ye Bazoum bɛ ka ko ye ka taa sɔrɔ Jean Zeglé nana yira a ka kuma kɔnɔna na ko kɛlɛ min filɛ Mali kɔnɔ Mali dɔrɔn tɛ ko c'est toute l'Afrique parce que a y'a fɔ cogo jumɛn na o y'a sɔrɔ Kadhafi ma kɛlɛ fɔlɔ dɛ yanni kɛlɛ ka kɛ Kadhafi et Libye jamana kɔnɔna na a ko l'Afrique deviendra une poudrière qui ira de la Libye jusqu'au golfe de Guinée, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Cameroun, j'en passe, seront désormais touchés par le terrorisme à cause de l'appétit sans fin de la mafia mondialisée. Donc, Jean Zeglé, nous, les Nations Unies, avec un rapporteur spécialisé, on a dit que nous avons dit que mais bi, na frako farafina min, ni kunjuga tara ku sekere, farafina don bekelen do kaye ka foko mal lebsa ke bodai, o boda mino be sina, ni sida jamana kata farnyon kan ka fo kubina, flamme de la liberté mina menena, no etami menena bi kana black ko fo, ka fo kuba nyinu ko faka, farafina don be wulendo, oni munum be no le fait côté français kan ni chochachain, au lieu de fenekelen do bi malika partenaire allié naturel lui. Donc au c'est fait Nations Unies fait nana ka fo olu ka présence oni ni ko en flet ko nata na tara rojan atna mo chi épargner wolendo ko ka kuma nyoya ke dia ko do kuma nyoya bi kew mais lu ka kuma nyoya ke sira min kan o de ka kena fo ube balbla dans le camp de l'État du Mali ka kena fo ube ka anyini en effet 600 ko nga wakati fo hakli bi son wakati mima ame kele de kono ame kele min kono aw ka janfa walima aw jɛɲɔgɔn ka janfa b'a la mɔgɔ bɛ kɛlɛ daminɛ don dɔ i t'a ban don dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'an bɛ don fɔ an bɛɛ bɛ jigin k'o fɔ ɲɔgɔn fɛ de o parce que kuma dɔ la a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko diɲɛlatigɛ la i bɛ se ko dɔ la i bɛ tɔ to n'i wulila k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka kɛ nin wagati de o wagati min na o fɔ o de kama Mali ye date 2 bila ka taa fo date 3 fo date 4 ka daminɛ 6 mois na ka taa fo san 5 la o kɛnɛ belebele de dir'u ma o kɛnɛ belebele kɔnɔna na k'u kana sisan an ka sigi ka kuma ne ko ko ka dan tile kelen ma a ka dan tile kelen ma ne dalu min argument contre argument minnu de da yira ɲɔgɔn na donc CEDEAO Union européenne o ni politique mɔgɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔ o dɛsɛra k'o jalaku de kɛ donc n'an bɛna an bɛɛ b'an engagé n'a ko ko ka kɛ tile kelen a bɛ kɛ tile kelen ka bɛn ni dalu min an ka dalu tɛrɛmɛ ɲɔgɔn fɛ o ka kusa a ka taa fɔ ko aw de ye nin fɔ dɛ aw de ye nin fɔ dɛ comme chaque fois u bɛ ka min kɛ i bɛ ka tile la i bɛ ka fanga buruja ka accord kɛ ka i bɛ ka ta ngɔnɔ ma ni nin dɔrɔn de parce que n'i ye accord ta ka jateminɛ Mali dɔrɔn de y'a engagé mais Mali ko partenaire bi yan partenaire si mi engagé donc a échec u y'a ta k'a attribuer Mali la donc an bɛ don min na i ko bi bɛɛ bali bɛ bɛɛ de ka kan kɔnɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ i jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ni jɔyɔrɔ t'i la i k'i da bɔ a la mais ni jɔyɔrɔ b'i la i ka n'i jɔyɔrɔ fɔ wagati min n'i bolo ko bɛ se ka gulo kɔnɔ an k'o fɔ ɲɔgɔn fɛ fɛnɛ ko b'o dɔrɔn de n'u kan donc an bɛ yɔrɔnin min na i ko bi ka bɔ kuma na dɔrɔn CEDEAO filɛ donso min kan UEMOA filɛ donso min kan et France filɛ donso min kan n'an tora nin donso in kan san 5 de bɛ ka fɔ mɔgɔ bolo an b'an yɛrɛ sɔrɔ san 10 kɔnɔ nin cogo la 100 ans voilà ko dɔ ka mobili jɔlen don da la Toyota Corolla don k'a tigi bɛ se ka taa dɔ bɛ fɛ ka bɔ voilà mais o b'a to ni an bɛ ɲininkali ka a sɛmɛ Ben le cerveau la Ben an y'a ye k'a fɔ farafinna jamana caman bɛ yen u bɛ fɛ ka dɛmɛ don Mali ma sabula o caman bɛna bɔ sini i b'a fɔ maliyɛnw yɛrɛ bɛna bɔ cogo min na burkinabɛw yɛrɛ ko ne olu bɔra k'u tɛ segin ko fo sanction ka wuli yala aw ye kibaruya sɔrɔ kow la a bɛ cogo di an ye kibaruya minnu sɔrɔ o la an b'a daminɛ fɔlɔ k'an balimakɛ fo n'o ye Kemi Seba ye Kemi Seba oui Kemi Seba ale ye jɔ a nali bɔra a ka nali ma bɔ a b'a kɛ Benin ale bɛna Beninnois labɔ u bɛ manifester à Cotonou a tigɛra fo o ye olu yɛrɛ ka wulikajɔ ye parce que a tun ka ɲi ka na nka n'i bɛ bɔ Benin f'i ka taa jamana kɔnɔ min tɛ CEDEAO la ensuite ka tila ka segin ka na donc o kama a tora Benin pour que ka manifester Benin kɔnɔ ye o tɛmɛlen kɔ an balima minnu bɛ Burkina n'i da magara olu la an b'olu fo parce que olu ta kɛ ultimatum yɛrɛ ye olu ɲɛ bɛ ko in na olu kɛlen ka ko in faamu olu b'a dɔn ko bɛlɛnin turu yan min don ni Mali bɔra yen ni Mali y'u gɛn
terroristes zone de 3 frontières la bi u bɛ ka don Niger ni Burkina de kɔnɔ parce que u ye kɛnɛ bila Mali ta kɛra bi u kun ye mɔgɔ minnu n'u ser'u ma sigidaw la k'u ka mobiliw minɛ bi surasiw bɛ ka na olu tigiw ka mobiliw de lasegin u ma o baara de bɛ Koro ni Bangas ni Bajangaraw kɔnɔ bi donc o min bɛ sen na o y'a to u bɛ ka taa Burkina ni Niger de Burkinakaw y'a faamu c'est pour que olu ta bila ultimatum minɛn kɔnɔ ko ni Roch-Marc Kabore ma tigɛ di ɲɔgɔn ma dayɛlɛ joona ni Mali ye ka kɔn bi ɲɛ ko bi minuit k'u ka ultimatum bɛ expiré sini u bɛ bɔ donc kunu olu ta dan bi minuit sini u mana bɔ k'u tɛ segin clairement ils vont demander sinon exiger le départ de Roch-Marc Kabore o de Burkinakaw ka wuli ka jɔ donc c'est pourquoi farafina jamana bɛɛ bolo min ye farafina ka kanabila ye farafina dɛn yɛrɛ la ni farafina ka keleya o ka se ka sabati cogoya min na o de y'a to bi diɲɛ bɛɛ bɛ ka wuli mɔgɔ bɛ yen n'olu bɛ diaspora la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ farafina jamana kɔnɔ les peuples sont très solidaires à la lutte héroïque du peuple malien c'est pourquoi bɛɛ bɛ ka bɔ pour solidariser militante avec le Mali donc o baara de bɛ sen na Sénégalikaw olu yɛrɛ mobiliselen don kabiri u ka communauté min bɛ Bamako yan o mobiliselen don u ka communauté min bɛ Kati olu yɛrɛ taara fɔ ne fɛ yen an ye kumaɲɔgɔnya kɛ et ils sont même dans la dynamique ka taa frontières de enfoncer jagoya la ne de k'u ma n k'o t'a solution ye bilayi u b'o gun ne kan olu yɛrɛ ta ka jugu a ko la kosɛbɛ ka tɛmɛ jamana caman kan dɛ olu mobiliselen don ka taa a kɛlɛlama yɛrɛ kan ka ɲɛsin Macky Sall fɛnɛ ma donc nin bɛna kɛ départ de ye anw bolo pour que surasiw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la surasi ka serment tɛ ko ka régime défendre non surasi ka serment tɛ hali ko ka république défendre surasi ka serment ye pour défendre la patrie parce que souvent mɔgɔ dɔ bɛ kɛ sariyaw sanfɛ n'o ye première institution ye n'o ye président ye o yɛrɛ bɛ se ka sariyaw sɔsɔ donc n'o ye sariyaw sɔsɔ o wagati de la armée bɛ wele la défense de la patrie parce que la patrie est plus grande que la république o tɛ faso ka bon fɛn bɛɛ ye quoi ni faso kumasuli de bɛna kɛ o sariya sɔsɔra a bɛ wajibiya surasi bɛɛ ka wuli k'i jɔ o de la an bɛ surasi bɛɛ fɛn fɛn bɛ yen Burkina min bɛ Sénégal min bɛ diɲɛ fan o fan surasiw k'a bila u kun na ko nin y'a wagati ye u ka farafina libéré quoi Mamadi Doumbouya bi ani Irisi ambassadeur ye ɲɔgɔn ye bi o labɛnw de bɛ sen na Mamadi Doumbouya est en train de comprendre min ka ɲi ka bila sen kan réellement donc surasiw bɛ jamanaw kɔnɔ u ka jɔ u jɔyɔrɔ la jamanaw ka kisi pour que farafina ka kɛlɛya bɛ sabati quoi n'an ye Asimi Goïta ɲɔgɔnna 20 sɔrɔ sisan hali 10 jamana 10 kunkolo la Dieu a béni l'Afrique quoi u ka jɔ u jɔyɔrɔ la que des Assimi Goïta émergent dans tous ces pays pour que l'Afrique puisse enfin connaître la souveraineté vraie an bɛ ka surasiw bɛɛ de wele u k'an ka continent in libéré ten an ka fara ɲɔgɔn kan jamana min m'anw da a tɛ caya o États-Unis mana anw da Chine k'anw da cɛ anw m'an jɔ sabanan na ye jamana si t'anw da bilen hali Irisi min bɛ k'an dɛmɛ bi ka taga anw bɛ bila Irisi yɛrɛ ɲɛ parce que Irisi ka superficie ye joli ye 17 millions Mali ta ni wɔɔrɔ de bɛ bɔ Irisi la n'anw farala ɲɔgɔn kan an ka Afrique superficie ye 30 millions 30 millions o ye Irisi 2 ni tila de donc o de bɛ kɛ anw bolo et an ka population bɛ kɛ 1 milliard de an bɛ siran mun ɲɛ diɲɛ kɔnɔ tugun donc si le premier capital d'un pays c'est sa population après moi c'est tout donc anw bɛ kɛ puissance nucléaire de an bɛ kɛ puissance mondiale de o
anga président kelen an bɛ drapeau kelen kɔnɔ an bɛ jamana kelen kɔnɔ comme États-Unis bɛ cogo min olu y'o de dɔn ko fara ɲɔgɔn kan de ye fanga ye donc bi appel vibra de bɛ lancer surasi ka kalekan wallahi c'est pour défendre la patrie diɲɛ fan bɛɛ a b'o fɔ nous ne sommes pas des concurrents nous disons non à tout tyran o ye surasiw ka devise de ye o b'u ka devise de kɔnɔ ni tyrannie bɛ ka sigi anw kan Côte d'Ivoire kono, tyrannie me gasiga onga Niger kono, Burkina kono, Sénégal kono, ainsi de suite. Donc qu'est-ce qui peut se faire? Surasou ka jo la, jamana dem patriotu, ugu tiga di nyongo ma anga farafina fara nyongo c'est l'heure qui a sonné quoi. Au wakati de Bessena, c'est pas une apologie au coup d'état. Ante ka appelle kana coup d'état ma parce que coup d'état est mouyeni état B. État est mouyeni be jamana de onga la nyini ta kon bala. No te ngaba jamana nyemoko surasiw jamana densɛbɛw a ye jɔ aw jɔyɔrɔ la don min France bɛ wuli ka taa roi Louis XVI gɛn n'u b'a wele ko 14 juillet 1789 o don u m'o wele ko coup d'état dɛ u y'o wele ko révolution donc don min na États-Unis fana bɛ wuli k'i jɔ 4 août 1776 k'u ka jamana minɛ fɔ anglais k'u kanabila u ka jɔ u sen kan au don na olu fana m'o wele ko coup d'état de u y'a wele ko révolution donc bi l'Afrique est en révolution intelligente an bɛ bɛɛ wele toutes les forces positives mɔgɔw k'u fara ɲɔgɔn kan an ka Afrique bɔ bolo la o wagati de sera quoi. Ni Ala sɔnna ma voilà an bɛ foli k'a di lamɛnbaa bɛɛ ma halisa Jagina ɲininkali ka ɲɛsin Kuyate la. Kuyate maa caman yira k'a fɔ ko aw bɛna bɔli minnu kɛ farafinna jamana ɲɛmɔgɔ ninnu caman bɛ yen ko dictateurs don mɔgɔw bɛ bɔli min kɛ k'a t'u bɔ u taabolo kan sabula ko fanga u b'a défendre fo u ni mana bi yɔrɔ min na yala bɔli k'a tɛ nafa ɲɛ k'a ka baara yɛrɛ yɛrɛ de kɛ ko sinon ko bɔli tɛ nafa ɲɛ k'a ka plan dɔ yira plan de sortie mun b'a to jamanadenw bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ. Vous savez Mali kɔnɔ yan bana juguba dɔ de bɛ mɔgɔw la caman na. O jumɛn? Dɔw b'a fɔ ma ko étourderie ni an b'a fɔ ko kɔnɔ sukoloya. Le défaut de bon sens. Vous savez, ni au Karabona Ramadena, il va donc à Djolé n'y avait féminin à taille, à club féminin à clos ta femme. C'est-à-dire qu'à clos ta femme quoi. Oui, il faut, tu m'as mis dans, journaliste be bo kata anga fait une couverture que journaliste yure ka chana onye konte mogonya quoi. M5 nana bo konte mogonya. Ibe ka fanga nana bi ko ati mogonya. Si en France bi ka gwen jugu bi ka faka côté mogonya si ça djebe wulen do ka fo sa anga bon ñu ja kono côté mogonya finalement olu de ka mogoy mi olu to don ma fuma kele mi mesina ni olu bu kuda do kuma mina o kuma mogoy mi olu to do don donc tayew o de kama tuma mina afora jalaki bi ka bi France kan wakati mina afora ko kona ni prévu malon kulela ko boko dimi kuma ngono dimi kuma to ye iba fo folo de ibe ka jumen wala ko prévu parce que ni atigi jabi ibe fudi fo parce que ale be ka mi wala ko prévu ne eto do ibe na mu jabi di donc be chuko mina munu ma fo ko ni wuli ka jom munu mesina katna mogonya ibi anyini nga folo ale ka mogo e jumen ne tanga ale to do ale ti mogo ay ibe ka mi ngale to do ma foma. C'est comme ni na soro ubi ka koyamso ko kuma na bon ni ma min go ka fɔ ko Jagina ka koyamso min tara ko Jagina o ta kumi ngama ko c'est ko na fa benna c'est un peu compliqué maintenant Jagina te jabi o lawo bon ibado souvent ubo gelaba de kono ça fait pitié mouna. Parce que Dieu donne une barabé. On a donné sang. Ou les gars minkara, amboli minkara jumadon. Ko tiens a funi bina malika. Note, k'a foko jamana kono don nous ka fanga benente kola yengalontike. Dieu bea do funi bina nununka. Note, utra min fo sida o la u ka kumate jamana kono don ka kumade do. Dieu bea do ko funi bina nununka. Sinon, ami doni mina eko be ay bagabaga min tan galon kan kan nunu sekere bagabaga yi u ko ku kumakoro. Bon, au rapport de force B, on est sur la scène internationale. La diplomatie elle est faite de crises.
diɲɛ kɔnɔ n'a fɔra ko jamana ni jamana ka jɛ ou bien n'a fɔra ko mɔgɔ ni mɔgɔ ka jɛ fɔɲɔgɔnkɔ de b'a kɔnɔna na o fɔɲɔgɔnkɔ kɔnɔna na ko de bɛ yira ɲɔgɔn na min b'a to n'a bɛ sɔn ɲɔgɔn ye gouvernement y'a seko kɛ k'a yira k'a fɔ ko ni anw ni an ka jamanadenw ko don ko aw ko k'a fɔ ko a bɛna nin gɛrɛntɛ ta k'o jamanadenw sɛgɛrɛ ko parce que k'anw kɛlen don tɔɔrɔ ye u y'a yira diɲɛ mɔgɔ la ko non k'aw de ye tɔɔrɔ ye parce que a ye min ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ o kɛra sababu ye jamanadenw ko u b'an kɔ k'a yira diɲɛ na k'aw t'anw ka kungo fɔ aw CEDEAO na aw UEMOA ni Faransi aw t'anw kungo fɔ baaw ye o kɛra juma tɛmɛnen mais an bɛna bɔli min kɛ sini komi a fɔra farafinna kɔnɔna na farankan dɔ de ka kɛ mun bɛ se k'a to ni farafinna bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ o farankanw bɛ ka kɛ kulu kɔnɔ kulu minnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ réseau kɔnɔ bɛɛ de wulila sisan ko Mali kungo kana kɛ Maliɲɛnw dɔrɔn kungo ye parce que effectivement kɛlɛ min fɔra k'o ɲɛsinnen don farafinna ma Mali dɔrɔn tɛ mais n'i sera Mali la dɔrɔn i sera a tɔ bɛɛ lajɛlen na o de kama Mali ni Libi tɛ dancɛ bɔ mais kɛlɛ bɔlen Libi a n'a yɛrɛ sɔrɔ Mali de kɔnɔ kɛlɛ kelen kana yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ ka wari to fanga la wari n'a ka ko bɛɛ wari de y'a fɔ publiquement k'a fɔ ko non ko aw nalen filɛ Mali min kɔnɔ ko Faransi bɛ to yan wari l'a dit clairement que Faransi bɛ to Mali kɔnɔ yan bon bi mɔgɔw ɲɛ b'a la Maliɲɛnw sera ka nin kɛlɛ 100 ans u bɛ misère kɔnɔ 100 ans u bɛ fagali kɔnɔ 100 ans u bɛ jigiba ni jigiwari kɔnɔ ka se ka kɛlɛ jɔnsɔn 100 ans ka na taa se fo nin kundama ma réseau fɛn fɛn kun ka kɔrɔ bi yɛrɛwolo ye olu bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ka yɛrɛwolo kɛ i n'a fɔ l'océan u bɛɛ versera ka na sisan k'a yɛrɛwolo ka lutte ta ba la o lutte min tara ba la c'est pour servir toute l'Afrique donc formule kelen min sɔrɔla dictateur kelen de k'u sɛmɛ jamana min na n'o ye Faransi ye k'o Faransi neutraliser dɔw tun b'anw fɛ yan nɔ marifa de b'olu bolo jamana t'u bolo u n'u ka marifaw ka loi kɛ yan mais comme u sɛmɛyɔrɔ ye min ye o karila les autres dictateurs comme le monsieur de la Guinée, Miminena comme une poule mouillée qui faisait parler français façon là. Mais je vous dis que Guinée Tchorbaï, Alpha Condé, Ama Siriwa, Iko Ché, Chile Djila, Orak Christian Kabouré, Burkina, Aflem Mineli Minabe, ça me rappelle Ibeka Kawakati Labano Nunu Konona Nameli Munutu Messina. Ça n'a fait que précipiter la chute du régime Ibeka. Bazoum, au Doni, Cheningalo Buku Kunale de Fé. Au Cheningalo, au Lou Kumina Bok Leflana, Bazoum Bata Sorokono, au Tibola. Au Tibola. Maxal, Amidou Mine Ikobi, Olafo Mourteno à ses degrés Mimabi, Maxali, Alain Yabaka Tronia Mana Minaselina. Bien vrai que c'est un dictateur, mais à bas donc à fort coffre le niveau Minakobi. Kata troisième mandat là aux forces foueta là donc ka fo kuba bla o tabla peuple mo fo tout là peuple be min kono kalama dron on me fait akata ka boya be taka boy ça a été le cas avec Ibrahim Boubacar Keïta ici au Mali donc ça c'est un cas récent que nous pouvons citer un exemple c'est très simple c'est pourquoi ils sont des dictateurs qui deviennent plus faibles. Hachimi devient aujourd'hui en tant que militaire le président le plus puissant de la planète Afrique. Parce qu'il est démocrate, il est en train d'apprendre à ces pseudo-démocrates ce que c'est que la démocratie. Il est en train d'apprendre à ces gens qu'il faut se mettre en harmonie avec son peuple pour pouvoir se tenir sur la scène internationale. Donc leur dictature, ce n'est pas leur force, c'est plutôt leur faiblesse. Je vous remercie. Merci.